Guys, daw na may kay maligo may to prepare sa Hawaiian. And look at my sinina. Oh. Dili na ako sa Hawaiian pero damihan ni color tayo. Yes. Hello, and this is our outfit for today. Ako kay pinabadyaw. And he is wearing dress from Okay Okay. Yan ako kay hinuman and pina-hippie man ako kanina nasa jeep. Uy. And this is what I'm wearing. Now we're ready to go home. Sabal. Yes. Outfit for today. Now na guys. Put on for today's figure. So, mamalhin namin. Wow. Good evening, everyone. Welcome to our second night activity, bonfire night and questions and answers with young married couples. Presiding over this activity, President Guevara, and I am conducting Brother Ron Hingpit from Toledo State. To open this activity, opening hymn will be hymn number 308. Anong dark man ba? Dark pa kayo niya, dark pa our opening prayer will be given by Brother Robin Paris from Lawaan Second Ward. Yeah. My hair. Oo, ako mata. No. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you can point to. Make me crazier. Ay, parahin mo nun nila. No comment. Apa di ay nagsakit ko. Di na uyab, wala ikaw o ako. Joash! Joash! Wow, ayo. Abisala! Let's go, Ar! Ngihita na. Ngihita. Karon, karon na. Sinakan na. Doblo. Ikaw single pa ka? Ala! Sige lang. Wala pa dyan, pahapit pa dito. Ito mga single. Dyan si Karo, anigo po. Mahapit. Ay, double naman tanan na. Sabi, dito gunman ba? Si Evadio Alfer. Wala kaya additional or something. Single sa guana. Nag-set ang goal first day. Sa kita itong first goal is Humble. Patient. humble, maging patient. Patient nga na mas clean.
teamwork. So, nabuhat ba nato siya? Larong nakatilikol. Yes, buhat ako paging humble kay. Wrong nakatisayo. Kat ka hagdanan fifth floor. Ya, gikan ka diri padong dito fifth floor, magkat-kat ka puya lak ka way. Ikaw ra? Giluhan ko. Oh, ako ra. Ako akong point lang ba kay kana kana ba na kapoy man pero ang yun lang tayo. Lagi ka ka maka change yan ka mag fresh up one. Ya Okay bike na guys, diri. time's up na. Alright. Unfortunately. Sige, let's wrap up. Picturing na daan ang QR code. Tomorrow, 9 a.m. sa pavilion. Inyong mga Oh, no. Go home na Tinahan ko mo slide, Roy. Ugma. Karon dali, slide. Sa ako na nagbalik. Adi ko eh. Overload! Alalon na! Overload, alon na! Kaya na! Overload! Lol, ayun na sa elevator. Ang lain ng elevator, bye-bye! Body overload kita sa yami. Gosh. Overload na siya. Overload na siya. Ano siya? Limutan, huwag na ako, oy! Wag na akong riyami, oy. Riyami tanan. Kariyami ni tanan. Mahusno gani. Lulu, overload eh. Lula. Ikaw po na naglapit sa Kita rin. na, divorce ay. Oo, ni mo na. Okay, say 4. Okay, 4. Oh, naon. Naon, kadag bugat. Kadag bugat. Kadag bugat. Overload. Nainit na kayo. I'm here na sa kwarto. This is my outfit. Kita sa akong sapatos. And that's my outfit for kanang kwan. Kita ko tiyan. Ano siya, antit na outfit ba? Antit. I will end this video sa day 2. Kaya matog na ko. Mag-edits pa ko, mag-send pa ko mga video sa ubang tao. And that's all. Thank you. Guwapa kay Torono. That's me. Yes. Chewy video. So, what's up again? I will end my video. Delete ba ka ito ang last. Because yan ko mag-show sa kong pulo nga ngayon kay ko. See? Skip na. Ito na. For last day na tomorrow. And uli na ta sa bye-bye. Sleep na ta guys. Nalidot na ko. Bye-bye. Nga, adang try ni karon makita na. Sa YouTube channel ni Aradax. Bye-bye.